आज 7 जुलाई और इतवार का रोज़ है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। हफ्ता रफ्ता की अहम खबरें, रिपोर्ट्स और यहाँ होने वाले अहम वाक़यात का जायज़ा स्वीडन की डायरी की सूरत में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिएगा और व्लॉग पसंद आने की रसीद ज़रूर दें। रसीद आप इसको लाइक करके अपने कमेंट्स की सूरत में दे सकते हैं। तो चलते हैं जनाब हम स्वीडन की डायरी की जानब। तो पहली खबर यह है कि सोमवार 2 जुलाई को स्वीडन के कस्बे लिदशॉपिंग में एक 40 साला शख्स जो है वो डूबकर हलाक हो गया और जून के महीने में 12 अफराद जो हैं वो डूबकर हलाक हुए। इन वाकयात के बाद स्वीडन की जो लाइफ सेविंग सोसाइटी है उन्होंने लोगों को मुतनब्बे किया है कि वो खुले पानी में तब जाएं अगर वो तैराकी में महारत रखते हैं और अपनी तैराकी की जो मश्क है उनको चाहिए कि वो स्विमिंग पूल्स में करें और तब जाके वो खुले पानी में नहाएं, तो ताकि इस तरह के वाकयात से बचा जा सके। दूसरी खबर यह है कि स्वीडन की एक शाहरा जो कि मगरबी साहिल से नॉर्वे की तरफ जाती है, E6, पिछले साल लैंड स्लाइडिंग की वजह से तबाह हो गई थी। अब वो दोबारा उसकी मरम्मत कर दी गई है और स्वीडन के बादशाह ने उसका इफ्तिताह कर दिया है। तीसरी खबर यह है कि स्वीडन में गुज़श्ता साल ज़रई फार्म्स और जानवरों की देखभाल करने वाले जो लोग थे उनमें से 220 लोग जो है वो जख्मी हुए और 5 अफराद जो है वो हलाक हो गए। इस हवाले से स्वीडन का जो बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर है, यूथ ब्रुक्स वर्कत, वो इस तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहा है कि ये वाकयात क्यों हुए और इन वाकयात से कैसे बचा जा सकता है और इसके बाद वो अपनी सिफारिशात जो है वो मुरतब करेंगे। स्वीडन में जो तलबा कॉलेज यानी अपर सेकेंडरी स्कूल या जिम्नाजियम में पढ़ते हैं उनको हुकूमत का एक इदारा है CSN, उनकी जानब से जो है वो एक अजाजिया दिया जाता है जिसको स्तुदी बिद्रा कहते हैं। लेकिन इस साल रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट से वो वापस लिया गया है और इसकी वजह उनकी तालीमी इदारों में हाजिरी का कम होना है। अगर उन तलबा की गैर हाजिरी ज्यादा हो या वो अपनी जो इम्तहानात हैं उनको बर वक्त पास ना कर सके तो उनसे हुकूमत जो है वो दी गई माली रकम जो है CSN बिद्राग वो वापस भी ले सकती है और ये एक रिकॉर्ड तादाद है जिससे लिया गया है, जिसपे बहुत सी जो तलबा तंजीमें उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। पांचवी खबर यह है कि स्वीडन में ये आजकल हॉलीडे सीजन चल रहा है, इसमें जो है वो हादसात जो है ट्रैफिक के वो मामूल से ज्यादा हो जाते हैं। बहुत से लोग जो है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे खून के एहतियात की ज्यादा जरूरत पड़ती है और यहाँ का जो इदारा है जो खून के एहतियात जमा करता है उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर वो खून के एहतियात दें तो ये बहुत से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इस हवाले से मैंने एक तफसीली व्लॉग बनाया है जिसकी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के आखिर में होगी, तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से खून का स्वीडन में अतिया दे सकते हैं। अमूमी तौर पे स्वीडन में अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और कम से कम वज़न आपका जो है वो 50 किलो है तो आप अपने खून का अतिया दे सकते हैं और ये अतिया जो है वो 4.5 डेसीलीटर एक वक्त में लिया जाता है और ये 9 मिनट इसमें सारे प्रोसेस में लगते हैं। तो बहरहाल खून का अतिया ज़रूर देना चाहिए, इससे बहुत से मरीजों की हम जो है वो जान बचा सकते हैं। इसके बाद जनाब अगली खबर यहाँ पे ये है कि जो सोशल मीडिया है ये बच्चों की सेहत का दुश्मन करार दिया गया है और खुसूसन जो छोटे बच्चे हैं जो टिकटॉक देखते हैं, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, इन तीनों का ज़्यादा जिक्र किया गया है कि इनकी वजह से बच्चों की जिस्मानी जो वर्जिश है वो कम हो जाती है, बच्चों की नींद की जो कह ले सूरत हाल वो भी ख़राब होती है, वो सही तरह से नींद नहीं ले पाते, उनमें डिप्रेशन, उनमें पसमुर्दगी, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बढ़ रही हैं। अब इस सूरत हाल में स्वीडन का जो सेहत आमा का इदारा है फोल्क हेल्सोमिंडिहेतन वो इस सब सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है और इसके बाद मौसम ख़ज़ां में वो सिफारिशात जो है वो पेश करेंगे ताकि उनकी रोशनी में बच्चों को ऐसी चीज़ों से किस तरह से बचाया जा सके। तो बहरहाल ये इसमें वालिदैन को खुद नज़र रखनी चाहिए और एक मुनासिब वक्त दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके अपनी सेहत को ख़राब ना करें। उसके बाद जनाब सातवीं खबर यह है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं तो बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं उनको स्वीडन की सलामती के लिए खतरा करार देते हुए उनके जो लाइसेंस हैं जो उनको लैंस लाइसेंस जारी करती है इसके बाद वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर सकते हैं। तकरीबन 50 के करीब
جو سیکیورٹی گارڈ تھے ان کے لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں، یعنی وہ ایز اے سیکیورٹی گارڈ وقت کام نہیں کر سکتے، اور ان میں سے 12 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سویڈن کی سیکیورٹی کے لیے شدید خطرہ تھے۔ 4 جولائی جمعرات کے روز سویڈن کے دوسرے بڑے شہر گوتھنبرگ میں ایک 20 سالہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ فائرنگ کے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہیں وہ فائرنگ کے واقعات کم ہوئے ہیں۔ 9 جون تک 17 لوگ جو ہیں وہ سویڈن میں گولی لگنے سے، فائرنگ کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور 22 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ لیکن پچھلے سال اسی عرصہ میں جو فائرنگ کے واقعات تھے وہ 105 ہوئے، تو اس طرح 30% واقعات جو ہے وہ کم ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو شرح سود ہے وہ اگلے مہینے 20 اگست کو دوبارہ اس پہ نظر ثانی کی جائے گی، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شرح سود جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی شخص نے 3 ملین یعنی 30 لاکھ سویڈش کرون کا قرضہ لیا ہوا ہے اپنے گھر کے لیے، اور اگر شرح سود میں 0.75% کمی ہوتی ہے، تو اس طرح اس کو سالانہ 22,500 سویڈش کرون کی کمی ہوگی، تو یعنی اس کو یہ بچت ہو جائے گی 22,500 کی۔ اور یہ جو شرح سود ہے یہ 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک فکس ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ ویریبل ہوتی ہے، رورلیت ہوتی ہے۔ تو یہ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جن کی رورلیت ہے۔ اس حوالے سے ایک ولاگ میں نے بنایا تھا جس میں ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ موازنہ کیا تھا کہ کون سا جو ہے وہ سسٹم ٹھیک رہتا ہے، ویریبل ہونی چاہیے، رورلیت ہونی چاہیے، یا فکس ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو آپ وہ ولاگ مزید دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ موسم گرما میں سویڈن کے تیسرے بڑے ساحلی شہر مالمو اور ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن، ان کے درمیان چلنے والی جو ٹرین سروس ہے SG جو سویڈش ریلوے چلاتا ہے، وہ 3 جولائی سے 4 اگست تک جو ہے وہ بند کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے پاس ٹرینیں کم ہیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے 20,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے سفر کرنا تھا وہ متاثر ہوں گے۔ جناب اس کے بعد اگلی خبر بھی ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ اسٹاک ہوم میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن رہا ہے جس کا اسٹاک ہوم بائی پاس کہہ رہے ہیں، جو ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ملائے گا۔ یہ مکمل تو ہوگا 2030 میں، لیکن اس کا کچھ حصہ 4 سال پہلے ہی کھولا جا رہا ہے، اور یہ وہ حصہ ہوگا جو ہیگوک سے تلستا کی طرف جو ہے وہ یہ ہے 3.5 کلومیٹر۔ تو اس جو بائی پاس کا حصہ ہے اس میں آپ موسم خزاں 2026 کے بعد سفر کر سکیں گے، لیکن اگر آپ نے پورا اس بائی پاس کو پہ سفر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 2030 تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن میں چونکہ شرح سود کم ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے مکانوں کی قیمتوں میں بڑھنے کا رجحان مسلسل چھٹے ماہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ رجحان اگر پچھلے سال کی نسبت دیکھا جائے تو اب تک 6.6% یعنی تقریباً 6.5% مکانوں کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، اور صرف جون کے مہینے میں جو گھر ہیں ولا وغیرہ ان کی قیمت 0.3% بڑھی ہے، جبکہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی قیمتوں میں 0.6% اضافہ ہوا ہے۔ تو جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، مکانوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ تھی جناب سویڈن کی ڈائری، جس میں آپ نے ہفتہ رفتہ کی اہم خبریں، رپورٹ اور واقعات جو ہے وہ سنے۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے کہ آپ ولاگ کی رسید ضرور دیں۔ رسید آپ اس کو لائک کر کے اپنے کمنٹس کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔